आज आम ब्लॉग वीडियो स्टार्ट कर 4टा कहीं दिन बेले मुझे काम देखा जाए तार बाद एपटे सेपटे किसी वीडियो भी करने को हुए तो एबे रूम रे अच्छी तो टिके वीडियो करनी बोल कि भाविली झील को देखुना केमी करुच्ची चुटी को एवं गदा गदी सारिकी झील सांगे एटा पूरा कौन करवा जीवन ही सेमती आज टे मोड़ अफ अच्छी झीर बापा संगे एमती टिके पदे पदे ही जाइछु से भल लगे ना से मत घर को जावाक इच्छा होती कि कौन कर से तो छाड़ू झील तो झील केमी देख न हाय कर दे बेटा हाय कर दे फ्रेंड्स मान को हाय कर दे केमी कर देख न से बाबा बेसी बड़ा तो नहीं हाय नहीं कर सकते खेलो आयो 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 वीडियो केमी कहले तामे जानिमु केमिति लागे कौन आमे केमिति जानिबो एपटे छाड़ हाय कर दे फ्रेंड्स मान को हाय कर दे मीट बने दे बेटा मीट बने दे कर दे केमिति मीट बनौ चलते आग कौन कर सब देखेबी आज तो बेसी किसी सेमती बेसी नहीं आम सेपटे मालिक भी आसी ना से बाहर को वीडियो करने को होनी नहीं तो मु सब देखेबी आस्ते आस्ते केमिति एठी काम हुए केमिति कौन हुए केमिति मु काम देखे कौन करे सब कहबी आपण मान को सब जणेबी किंतु कमेंट गुटे गुटे देबे ताहेले आम वीडियो केमिति लगे कौन झील मोबाइल टाणी नहीं जाऊँ एपटे देख न दांत नहीं चपसा नहीं नहीं जब झील तो ये 3 दिन हो गला दांत चाबुची कौन है जानी नहीं अवश्य ठीक ही तो अच्छी किंतु पूरे वीडियो बनेबा को भी दिए पड़ी रे एपटे केते केते खेलना अच्छे तार किंतु खेले नहीं से सब एपटे आसुनु हाय कर दे बेटा हाय कर दे हाय हाय कर दे मैं बाहरी आसीछ बाहर को देखो एटा हेउछि आम कंपनी कंपनी रो नाम हेउछि चलंतु देखिबा ए तमिल रो लेखा हेछि एजी गिफ्ट कंपनी मतलब से कौन सब गोटे ब्लॉग वीडियो कर देखिए आपण मैंने समझते किंतु पूरा निज गाँ भलिया ही लगे एठी काम करने को भल लगे किंतु कौन करबा से टिके तो किछि हो जाए ना छुआ मान को नहीं कि बाहर को आसी
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛୁଆ ମାନେ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବେକ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖଉଛି। ଝିଅ ଖେଲୁଛି ଏଠି। ଏ ପୁରା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ସବୁରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଟା ବର୍ଷେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ବି ଜଲଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। କଥା ବି କହିବାକୁ ଶିଖିଲାଣି। କେମିତି ଖେଲୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଏଠି ମୋ ଭାଉଜର ପୁଅ। ହାଏ କରିଦିଅ ଏଇଠି ନନୀ ବାବୁ ହାଏ କରିଦିଅ। ହାଏ ହାଏ କରିଦେ ବିଠି ହାଏ କରିଦେ। ହାଏ କରିଦେ ହାଏ। ଆଇ 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 ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଏଠି ନା ପୁରା ନିଜ ଗାଁ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏପଟେ ପୁରା ନଡିଆ ଗଛ ଏକଲା ଭରିଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗୋଟେ ଏଠିର ଏପଟେ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ଜୁମ କରିକି ଦେଖଉଛି। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଗାଡି ସବୁ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ ସେଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ଅଟେ ଏଇଟା ଥରେ ପୁରା ଜଲିକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ଶୋଇ ପଡିଗଲେ ଝିଅ କଣ କରିବା। ତାପରେ ଏଠି ପୁରା ବ୍ଲକ ଏତିକି ହିଁ ପଡିଛି ବେଶୀ ତ ନାହିଁ। ଖେଲୁ ଖେଲୁ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କିଏ ତ ଜାଣିଥିବ। କେହି ତ ଜାଣନ୍ତି ନାଇଁ ନା। ସେ ପୁରା ସ୍ପିଡ ରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ହେଇକି ପଡିଗଲା। ଆଉ ମାଡ ଟିକେ ହେଇକି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିକି ସେଇଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। और କାଲି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। କାହିଁକି ନା ଝିଅ ବି ଏବେ ପଡିକି ପୁରା ତା ତଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ମାଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହିଁ ଶୋଇ ପଡିଛି। ତ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଆଉ କଣ କହିବି? ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଠିକ ସେ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ବି ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ କୋସିିସ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ଏବେ ଝିଅ ପଡିକି ଶୋଇଗଲା। କଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଟାଟା ବାଏ ବାଇ ଲଭ ୟୁ ଗାଇଜ। କଣ ସବୁ ପୋକ ପରା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ରୁମରେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଆସନ୍ତି ଲାଇଟ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଝିଅ ଅଛି ନା କାନ ଗୁଡା ପଶିଯିବ। ଯେମିତି ଲାଗେ। ଏବେ ମୁଁ ସେପଟେ କାମରେ ଟିକେ ଯିବି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଦେଖବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏତିକି ଟାଟା ବାଏ ବାଇ ଲଭ ୟୁ।